हेलो बच्चों, आज की क्लास में सीखेंगे हम काउंट एंड ऐड। हमें काउंट करना है और उन सबको जोड़ना है। तो करते हैं स्टार्ट। 1 2 3। दीज आर 3 lions एंड 1 2 3। दीज आर मोर 3 lions। अब हम इन सबको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। 3 plus 3 is equal to 6. These are 6 lions. One girl, another one girl. 1 plus 1. 1 plus 1 is equal to 2. Okay? These are 2 girls. फिर से काउंट करते हैं। 1 2 3। दीज आर 3 zebra। 1 2 3 4 5। काउंट करते हैं एक साथ। ओके। 3 प्लस 5। चलो फिर से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 plus 5 is equal to 8. Okay? Very good, kids. मेरे साथ काउंट कीजिए। 1 2 3 4। These are 4 balls. 1 2 3 4 5 6। These are 6 balls. अब 4 और 6 को ऐड कर देना है। ओके? मेरे साथ काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 6 plus 4 is equal to 10. Okay? This is one pineapple. 1 and 2 pineapple. 1 plus 2 is equal to 3. Okay? 1 rose, 2 rose, 1 2 3 4 5. 2 plus 3 is equal to 5. Okay? 2 plus 3 is equal to 5. है ना बहुत इजी। नेक्स्ट है हमारा मैंगोज। 1 2 3 4। 4 1 2 3। 4 plus 3 is equal to 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 plus 3 is equal to 7। 1 2 1 2 3 4 5 6 7। 7 plus 2 is equal to, काउंट करो मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। These are 9 giraffe.
1, 2, 3, 4, 5. These are 5 muskmelon. And 1, 2, 3. These are 3 muskmelon. 3 plus 5 is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Okay. आगे चलते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elephants. 1, 2, 3, 4, 5. 5 another elephants. 5 plus 5 is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 plus 5 is equal to 10. Next है 1, 2. 2 cows. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cows. 2 plus 6 is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 plus 6 is equal to 8. Okay, बच्चों. 1 eagle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 plus 8 is equal to, come on, tell me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 plus 8 is equal to 9. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 umbrellas. 1, 2, 3. 3 umbrellas. 7 plus 3 is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 plus 3 is equal to 10. I hope you like this video. Please like, share and subscribe. मिलते हैं next video में. Bye bye.